कुरेनार में उमड़ा बंग समुदाय, मातृभाषा और आरक्षण की गूंज, आजाद बंग आर्मी के संस्थापक का भव्य स्वागत। परलकोट क्षेत्र के ग्राम कुरेनार में आज बंगाली समुदाय की एक विशाल बैठक संपन्न हुई। इस सभा में समुदाय की सांस्कृतिक पहचान, भाषाई अधिकार और संवैधानिक हक को लेकर गहन चर्चा की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में आजाद बंग आर्मी भारत संगठन के संस्थापक सुब्रत विश्वास, उत्तराखंड उपस्थित रहे, जिनका स्थानीय ग्रामीणों और समाज प्रमुखों ने जोरदार स्वागत किया। बैठक के मुख्य मुद्दे और मांगे। सभा के दौरान बंगाली समुदाय के हितों की रक्षा के लिए 3 प्रमुख बिंदुओं पर विशेष जोर दिया गया। स्कूली पाठ्यक्रम में बांग्ला भाषा। वक्ताओं ने मांग की कि परलकोट क्षेत्र के स्कूलों में बांग्ला भाषा को आधिकारिक तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी मातृभाषा और संस्कृति से जुड़ी रह सके। नमशूद्र समाज के लिए SC आरक्षण। बैठक में नमशूद्र जाति के लोगों को शेड्यूल कास्ट SC के अंतर्गत आरक्षण का लाभ दिलाने की मांग को प्रमुखता से उठाया गया। वक्ताओं ने कहा कि यह उनके संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई है। संगठन का विस्तार और एकजुटता। बिखरे हुए बंगाली समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए एक नए और मजबूत संगठन के निर्माण पर चर्चा हुई, जो समाज की समस्याओं को शासन प्रशासन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। उत्तराखंड से आए सुब्रत विश्वास ने सभा को संबोधित करते हुए समाज में जोश भर दिया। 7,000 लोग এই জায়গা আসবে। সুব্রত বিশ্বাস, তোমার এই জায়গা মিটিং এ পা রাখার জায়গা হবে না, কিন্তু বিভিন্ন মাধ্যম থেকে জানা হয়েছে কি এরা এই মিটিংটা বিফল করার জন্য গ্রামে গ্রামে প্রেসিডেন্টকে বলেছে কি এই গ্রামে যাবে না, মিটিংটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে। যেই মানুষটা, যেই বাঙালি মানুষ যে বলে কি মিটিং ক্যান্সেল হয়েছে, বাঙালির কাজের জন্য বিরোধ করে, কে সেই বাঙালি? আপনারা বলেন কি বাঙালিও? বাঙালি না, বাঙালি নামে কি ও কলঙ্ক। আমাকে লড়াই, আমাকে কেউ খারাপ বলে না, আমাকে আমাকে সাথে কোনো জাতির লড়াই নাই। আমাকে লড়াই আমাকে জাতির লোকের সাথে আছে, যারা আমাকে জাতির ভালো চায় না। আমাকে দুশ্মন আর কেউ নাই, যারা নেতৃত্ববান করছে তারা আমাকে দুশ্মন। না হলে আমি ডিএম কোর্টে কালকে কি করছিলাম? সাফাই দিচ্ছে কেন ওরা? আমাকে দরকার নাই। পুরো ভারতবর্ষের ভিতরে বিরোধ হয়। আমি এই জায়গা আপনাকে বলে যাচ্ছি, এই যে থেকে আমি কথাটা রাখলাম, আমি কি সুব্রত বিশ্বাসের যে দিনকে বলবা ধারণা দেওয়ার জন্য, যে জায়গা বলবা ধারণা দেওয়ার জন্য, আপনার সাথে চাই 1 মাস 2 মাস 3 মাস যে সময় বসা লাগবে আমি বসবো। এই জায়গা থেকে সর্বনা আমার পুরো পরিবার থেকে সর্বনা আমার পুরো পরিবার ছেড়ে আসবো। এরা বলছে কি সুব্রত এসে চলে যাবে। আমি ভারতবর্ষের হার ছায়াচিত্রের ভিতরে যাই, যে জায়গার সাথে বাঙালি সমাজে প্রবলেম চলে আসে, তখন যাই কি, যখন আমি জানতে পারি কি আমাদের সমাজে ব্যথা কি, আমি সেই সময় যাই। চাই উত্তরাখণ্ডের থেকে আমি উত্তরাখণ্ডে বিলং করি, আমাকে উত্তরপ্রদেশে অনেকগুলো আন্দোলন করেছি। কেন করেছি? কি আমাকে বাঙালিকে ব্যথা, আমাকে পিলিভিত আছে ওই থেকে আমাকে 400-500 কিলোমিটার পিলিভিত, সেই পিলিভিতে যাই আমি আন্দোলন করেছি, ওকে সাথে দাঁড়ায় পড়লাম। কেন দাঁড়ায় পড়লাম? কেন ওরা বাঙালি। আমি উত্তরাখণ্ডের থেকে 1-2 হাজার কিলোমিটার দূরে আসে, আমি উড়িষ্যার সাথে লোকের সাথে দাঁড়ায় পড়লাম। কেন? আমি বাঙালি। কালকেরা মনোজ বলছিল ওই জায়গায় আমার রাগ দেখানোর চেষ্টা করছিল। আমার ভাবছিল কি আমি ওই জায়গায় রাগ করবো। ও জানে না আমি জানি কার সামনে কি বলার দরকার, আমি জানি কি কোন কথাটা কোন জায়গায় রাখার দরকার, আমি এটা জানি। তার জন্য কালকের আমি বলছি, কালকেরা বলছিল কি বিজেপি সরকারের সাংসদ বলেছে কি ওই মনীষ কুঞ্জমের খিলাফে বয়ান দিয়েছে। ও জানে না, ও জানে না সেদিন গিয়ে আমাকে মতো একটা সংগঠনের সম্মেলন হয়েছে ওই জায়গা সুকমায়। সেই সুকমার মাটিতে বসে আমি জেলা অধ্যক্ষে বলেছিলাম কি বাঙালিরা তোমাকে বিজেপিকে ভোট দেয়, 90% বাঙালিরা বিজেপিকে ভোট দেয়। আর আজকেরা তুমি আগে মানুষ কুঞ্জনের খিলাফে কিছু না বললে, আপনাকে পার্টি থেকে কেউ না বললে, কালকের দিন কেরা তোমার পার্টিতে ভোট দেবে না একটা বাঙালি। সেই ভয় চলে তারপরে আরে পার্টি করলে, পার্টির ভিতরে চামচাগিরি করলে চলে না। পার্টির ভিতরে নিজেকে তাকত দেখানোর দরকার, যে বিজেপি করে, যে কংগ্রেস করে, সবে আগে, সব থেকে আগে আমার সমাজ। আর যে সমাজ আগে করতে পারে না, সে বিজেপি কংগ্রেস করে কিছু করতে পারবে না।
যখন একটা ছেলে বিজেপির একটা বড় লিডারের সামনে স্টেটমেন্ট দেওয়াতে পারে, তোমরা তো পদে আছো, তোমরা কেন দেওয়াতে পারোনি, তোমরা বিরোধ করতে পারোনি কেন? আমার মনীষ কুঞ্জমের সাথে লড়াই না, আমার লড়াই হচ্ছে আমার সমাজের। এখন বুঝতে পারিছি কি আমাকে সমাজের ওই নেতাকে সাথে লড়াই আছে যারা বাঙালি সমাজের আগে বাড়তে দিতে চায় না। ওরা চায় কি বাঙালি সমাজ অনুসূচিত জাতি দরকার পাই গেল, বাংলা ভাষা পাই গেল, তাহলে কালকের দিনকে এই গরিব পরিবারকে কেরম করে ভিড় কাট্টা করে এরা রাজনৈতিক দলের ভিতরে পয়সা কাটবে, পয়সা নেবে আর কেরম করে দালালি করবে। আরে আছে তো, আমি বলছি আসো আরক্ষণের জন্য। আমি সুব্রত বিশ্বাস এই জায়গা বলে যাচ্ছি, আমি এই মন্দিরের ভিতরে কৃষ্ণর পরে নিয়ে যাচ্ছি, আমি হরিচন্দ্র ঠাকুরের কসম খাচ্ছি এই জায়গা কি তোলা লাগবে আপনারা দাঁড়ায় পড়ে আমি বসবো ওই জায়গা ধান্নায়, আর পুরো জীবন ভর বলবো আমাকে সমাজের জন্য। কিন্তু সমাজের লোকের বোঝা লাগবে কি এখন গ্রামের থেকে নেতৃত্ব করে। সেদিনকে বড় কথা কি গ্রামের লোকরা নেতৃত্ব করো, গ্রামের লোকরা মিটিং করেছে, ঢালি ভাই লাগাতার আমি খুব ধসাধুবাদ করি ইনার কি ইনে চাইছে। সেদিনকে দেখলাম আমি কিরম করে বলে, সুব্রত ভাই আপনার আশা লাগবে আমাকে গ্রামের ভিতরে। কালকে ডিএম অফিসে বসেছিলাম, খুব খারাপ লাগছিল। আমি দাদা বললাম কি দাদা আপনি কিছু বলেন না, এরা যারা অধিকারীরা আছে ভাববে কি বাঙালি বাঙালির সাথে লড়তিছে। ওরা ওই জায়গায় ওই হারকাতটা করছিল, আমি দেখে খুব দুঃখিত, আমার হাসি আসছিল মনোজের উপরে। মনোজ আমাদের সমাজের ছেলে, ওর বোঝার দরকার ছিল, বলতো ওই জায়গা মাটি থেকে কি ভাই আমরা আমার জিম্মেদারি নিচ্ছি, আমার একটা ভাই আসছে এই জায়গা শান্তি ব্যবস্থা বানায় রাখবো, ওই মিটিংয়ে আসে আমি ওই মিটিংটা করাবো। সেইটা করলে ও আমার থেকে অনেক বড় হয়ে যেত, সমাজের নজরে বড় হয়ে যেত। কালকে যে বিরোধটা করেছে সের ভিতরে মানুষের ভিতরে কি গেছে, সমাজের ভিতরে কি গেছে সেটা বোঝার দরকার আমাকে। আমার কোনো বিরোধ নাই, ভগবান করে মা কালী করে, ওনার সদ্বুদ্ধিটা আসে, সদ্বুদ্ধি আসার দরকার। আমাকে বাঙালি সমাজের অধিকার আরক্ষণ, আর আরক্ষণ আমরা কেন্দ্র সরকারের কাছে চাবো না, নিজের বাবার কাছে। সরকার কি হচ্ছে আমাকে বাবা, আমরা বাবার কাছে চাবো না তো কি পড়োশির কাছে যাই চাবো? সরকারে যে থাকবে তার কাছে চাবো আমরা, আর দরকার পড়লে বিরোধও করবো। আর সেই বিরোধ করছে সুব্রত বিশ্বাস। আমি জানি অনেকজনের কাছে প্রবলেম আছে, পার্টিতে জড়িত আছে। আবার একজন আমার কি ভাল লাগে না, আমিও পার্টি করি কি, আমিও চাই না দুটো দিতে টেন্ডার নিই। 2017 আমার নিজের বাড়ি ছেড়ে দিয়েছি সমাজের জন্য। সমাজের জন্য লাগাতার আমার বাচ্চা ভালো স্কুলে পড়তো, আমি একটা ছোট স্কুলে দিয়েছি কি সমাজের লড়াইয়ের ভিতরে পয়সা কমই না পড়ে। আমি এক টাকা আমার নিজের গাড়ির দিকে খরচা করে যাই, যারা ভাইরা আছে মদত করে। ঢালি ভাই কত মেহনত করছে, আমার রবি ভাই সুকমার থেকে লাগাতার ওই মাটির থেকে লাগাতার হেল্প করছে কি দাদা কোন জায়গায় যাবা, কি করবা, কালকের একটা মিটিং আবার করছে দাদা তোমার সুকমায়। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक अधिकारों की प्राप्ति कठिन है। उन्होंने आजाद बंग आर्मी के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से अपनी पहचान के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया। हमारी भाषा और हमारा अधिकार हमारी पहचान है, इसके लिए हमें संगठित होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। बैठक के अंत में उपस्थित समुदाय ने संकल्प लिया कि वे अपनी मांगों को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन और ज्ञापन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इस दौरान भारी संख्या में क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने संगठन निर्माण की प्रक्रिया में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाने की सहमति दी। कार्यक्रम के बारे में बताइए। आज के कार्यक्रम का मेन मुद्दा यह था कि बंगाली समाज को पूरे भारतवर्ष में एक आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि एक देश एक कानून जो भाजपा सरकार कहती है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, तो बीजेपी को समझने की जरूरत है कि बंगाली समाज हर राज्य में अलग अलग अधिकारों से क्यों रहेगा। सबको एक अधिकार मिलना चाहिए। ना यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार है, हमें ना आरक्षण का अधिकार है, ना हमें भाषा बोलने के अधिकार है। अगर हम बंगला बोले तो हमें बांग्लादेशी कहते हैं। तो ये अधिकारों के लेकर आज यहाँ पर हम बैठे थे और हम कहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार समझे कि खाली पश्चिम बंगाल में बंगाली नहीं है, भारत के हर दूसरे राज्य में बंगाली रहता है और उनको उनका अधिकार देना चाहिए। एमडी 26 नंबर मलकानगिरी में वहाँ पूरे के पूरे एक बंगाली गांव को जला दिया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए बहुत दुखद घटना है और इस घटने के हम विरोध करते हैं। और जो मैं कहना चाहता हूँ सबसे बड़ी बात है, उस घटना को अंजाम देने वाले जो नेता थे और जो अधिकारी है, अधिकारी भी मैं इसमें सम्मिलित कहता हूँ, क्योंकि अधिकारियों के रहते हुए गांव को जलाया गया। और मैं प्रशासन का भी जांच करनी चाहिए, एसआईटी की जांच होनी चाहिए कि जिन अधिकारियों के रहते हुए जलाया गया घर कैसे जलाया गया। क्या अधिकारियों के पास डंडे और जो सामान दिए गए थे क्या खाली देखने के लिए? लगातार कई वीडियो में एविडेंस में मैं देख पा रहा हूँ कि वहां जो अधिकारी है वो कह रहे जल्दी जल्दी निकलो, मतलब वो आग जलवा रहे थे या घरों को बचा रहे थे जो अधिकारी, और लगातार वो सोची समझी षड्यंत्र के तहत जलाया गया। और इसमें डीएम, एसडीएम, एसपी, एसएसपी और डीएसपी इनको तुरंत बर्खास्त करके इनको नौकरी से निलंबित करना चाहिए। परंतु मैं देख रहा हूँ कि वहाँ कुछ संगठन ऐसे हैं
जो उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की जगह इन अधिकारियों के मोर्चा खोलने की जगह उनके खिलाफ चुप्पी साधे हुए हैं, और जो दूसरा बोलना चाहते हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। वहां के लोगों को जब तक इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी और इसकी एसआईटी की जांच नहीं होगी तब तक नहीं पता लगेगा कि ये घटना सोची समझी साजिश है या सरकार द्वारा निर्धारित की गई, क्योंकि इसमें सरकार की भी सम्मिलितता है। इसलिए मानी जाती है क्योंकि 5-6 घंटे तक लगातार जलाया गया, और सरकार के वहां की सरकार में जो बीजेपी की सरकार है, वहां का एमपी एमएलए, वहां का मुख्यमंत्री अगर भाजपा का होने के बावजूद भी ये घर जलाए जा रहे हैं, तो बांग्लादेश में जब वो मुंह खोल सकते हैं तो उड़ीसा, मलकानगिरी और छत्तीसगढ़ के लिए मुंह क्यों नहीं खोल रहे हैं? ये बहुत विडंबना है। तो समझना पड़ेगा कि बंगाली समाज को कि भाजपा, कांग्रेस और बाकी जितने भी राजनीतिक दल है आज तक इनका फायदा उठाया और ये फायदा आगे ना उठा पाए। आप लोग जागरूक होइए, अपने आरक्षण के लिए दिल्ली चलो, और हमने एक नारा दिया है कि अब दिल्ली चलना पड़ेगा। अभी आपने एमपी 26 नंबर गांव का दौरा किया है मलकानगिरी में, अभी की वास्तविक परिस्थिति क्या है? वास्तविक परिस्थिति बहुत भयानक है। मैं गया, वहाँ के परिवारों का बड़ा दुख है। मैं उन परिवारों को जो सहयोग मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से, वो सहयोग नहीं मिला। 70,000 रुपये और 20,000 रुपये का एक मुआवजा देके बंगाली समाज के, वहाँ के परिवारों के मुंह पे और मतवा समाज के ऊपर उन्होंने एक थप्पड़ मारा। और इसमें मैं कहना भी चाहता हूँ, हमारे यहाँ जो हरिचंद ठाकुर है, हमारे उनके जो वंशज है, मैं भी वंशज हूँ उनका, और जो शांतनु ठाकुर है, बड़े भाई जैसे हैं मेरे। परंतु मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप क्या खाली राजनीति करने के लिए आएंगे? आपके मुंह से उन मतवा और उन गरीब और दलित परिवारों के लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मतवा संप्रदाय के लिए और मतवा लोगों के लिए, दलितों के लिए आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो मैं आपसे चाहूंगा कि अगर जब नहीं कर सकते तो अगली बार यहाँ ना पहुंचे और अपने पद से इस्तीफा दे, मतवा के नाम पे ढकोसला ना करें। मैं शांतनु ठाकुर से भी कहना चाहता हूँ। शासन प्रशासन से उक्त गांव के मुआवजे के लिए क्या कुछ मांग करते हैं? मांग करते हैं कि जिस हिसाब से मैंने देखा वहां पर स्थिति, कम से कम एक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत स्थिति खराब। मैंने एक परिवार से पूछा, कम से कम पूरे जीवन भर का, जब सोना सस्ता था, कम से कम 15 तोला सोना उस घर से चोरी हुआ। और ऐसे कितने घर हैं जिनमें से सोना चांदी चोरी हुआ? एक घर में गया तो पूरा का पूरा 15-20 गाड़ियां जला दी। ये जो मुआवजा, तो फिर मुआवजा तो बहुत छोटी चीज है। सरकार को आके इनसे माफी मांगनी चाहिए बंगाली समाज से कि हमारे रहते हुए आपके घर जलाए गए। आपको हम खाली पश्चिम बंगाल में नहीं देखते, हम पूरे भारतवर्ष में देखते हैं। मगर विडंबना देखिए, बंगाली समाज को 70,000-75,000 रुपए का मुआवजा घोषणा करके बंगाली समाज के पूरे मुंह में तमाचा मारा। और हम अगर चुप बैठे हैं तो हमारे कुछ नेताओं के कारण चुप बैठे हैं, क्योंकि जो आगे बढ़ने नहीं देना चाहते समाज को। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज कार्यक्रम तो খুবই সুন্দর হলো, এবং যে বিষয়ে আলোচনা হলো এটা আমাদের ন্যায্য অধিকার, মৌলিক অধিকার, এটা আমাদের দরকার। তার কারণ আমাদের অ্যাকচুয়াল আমরা যা আমাদের প্রাপ্য তা আমরা তো পাচ্ছি না। তারপর থেকে আমাদের সবচাইতে বড় কি, আমাদের মুখের থেকে ভাষা কেড়ে নিয়েছে। হ্যাঁ, আজ ছোট্ট একটা বাচ্চার কাছে কথা বলতে গেলে ও বাংলা বলতে পারে না, হিন্দিতে বলে। আর এর জন্য অবশ্য বাবা মা আমরাই দায়ী। আমরা তাদের সঙ্গে নিজেরাই হিন্দিতে কথা বলি। ভাষা জানা কোনো অপরাধ নয়। আমি নিজে 6-6টা ভাষা জানি, হিন্দি, তেলুগু, উড়িয়া বা ইংলিশ, বাংলা নিয়ে 6-6টা ভাষা জানি। কিন্তু কই, আমি তো আমার মাতৃভাষাকে ত্যাগ করছি না। অনেকে মাতৃভাষাকে ত্যাগ করে যাচ্ছে। আমার চাই আমার বাংলা ভাষা আবার ফিরে আসুক। যেমন মহারাষ্ট্রে প্রাইমারি সেক্টর পর্যন্ত বাংলা ভাষা আছে। আজ আমরা যখন মরে যাব, তারপরে আমাদের যত গ্রন্থাদি আছে বাংলায়, এসব তো লুপ্ত হয়ে যাবে, এরা কেউ পড়তে পারবে না। তার কারণ যদি এরা ভাষা না জানে, তাই আমার দাবি বা আমাদের সমস্ত বাঙালি সমাজের দাবি যে আমাদের ভাষাকে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। কমসে কম ক্লাস 5 পর্যন্ত আমাদের এই ভাষা আগে দেওয়া হোক, তারপরে যা করবে সেটা আমরা পরে বিবেচনা। উড়িষ্যা বাঙালি গ্রাম যে জ্বালিয়ে দিয়েছে, এ বড় মর্মান্তিক ব্যাপার। আচ্ছা, আর সেই যে যারা এদের সঙ্গে সাথ দিয়েছে, তাদের যে কি দিয়ে ঘৃণা করব, সেই ঘৃণার ভাষা আমার মুখে নাই। তার কারণ অত বড় মর্মান্তিক ব্যাপার যে সামনে শাসন প্রশাসন দাঁড়িয়ে থেকে যাদের ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে, আজকে তারা পথে ভেসে যাচ্ছে। আজকে তাদের মুখে রুটি নেই, থাকার জায়গা নেই। কি মনে হয় আপনার এই ভারতবর্ষে এই শাসনে সুভাষচন্দ্র বোস এবং ক্ষুদিরাম বোসের এই যে ভারতবর্ষ ক্ষুদিরাম বোস, সুভাষচন্দ্র বোসের বাংলা, এটা আজকে যদি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস না থাকতো, এই বাংলা ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসতো না। মহাত্মা গান্ধী বলেছিল যে এক গালে চড় মারলে আর এক গালে এগিয়ে দেবে।
আর নেতাজি বলেছিল ও না, সশস্ত্র বিপ্লব চাই, ইটের জবাব পাথর দিয়ে দিতে হবে। আজ যদি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস আজাদ হিন্দ ফৌজ তৈরি না করত, তবে এই দেশের স্বাধীনতা ফিরে আসতে আরো বহু দেরি হতো। আর এই স্বাধীনতা আরো আগে আসতো যদি আমার ভারতবাসী আমাদের সঙ্গে বেইমানি না করত। আমি এমনও ইতিহাসের পাতায় দেখেছি বা নেতাজির জীবনীতে দেখেছি যে ওনারই নিজের বিশ্বস্ত, ওনার পার্টির লোক, সেই ওনার সঙ্গে বেইমানি করছে, ভারতবর্ষের সঙ্গে বেইমানি করছে। নেতাজি জানতে পেরে নিজে হাতে তাকে গুলি করে মেরেছে। আগে কি রণনীতি থাকবে আপনাদের? আগে আমাদের থাকবে যে আমাদের কোনো শত্রু বলতে কেউ নেই এখানে। আমরা সবাই ভাই ভাই, আদিবাসী বাঙালি, আমরা সবাই ভাই ভাই। আমরা একসাথে আছি, একসাথে থাকবো, এবং আমাদের পরবর্তী পিঢ়ি যারা আসবে তারাও এদের সঙ্গে মিলেঝুলে চলবে।